tuh? Guys, mobil-mobilan guys. Dong guys. Udah nampak guys. Tinggal anu. Kepala dinosaur guys. Wow. Apa tuh biru-biru dan yang jauh. Belas. Terus di atas. Ini harus ditekan dulu guys. Tinggal kali. Kalau kotor dicuci ya. Keren guys. Apa ya? Oh, dinosaur guys. Wow. Apa tuh? Kelihatan tuh. Apa tuh guys? Bom guys. Bom. Kok kayak kepala dinosaur. Di kepala dinosaur guys. Wow. Ini pasir. Lagi bom guys. Dum. Apa tuh? Kok kayak bis? Ini menurut kalian bis atau mobil? Mobil. Kayaknya panjang nih.
kita cuci. Yuk kita ambil. Ya. Nah, kita cuci guys. Ini kotor. Nih agak kotor sih. Blung. Ini wih. Hiu. Ah, hidup di dalam air. Wow. Kita ambil. Gulingkan badan. Turun mobil. Kepala dinosaur. Kepala dinosaur. Wow. Wing bomb. Mobil dinosaur. Jerapah. Yuk dihitung yuk. Hitung guys. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 6, 7, 7, 1, hitung ulang yuk. 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys. Udah salah hitung nggak? Coba hitung lagi. 1, Taruh di sini, taruh di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke, ada 8 guys. Target satu lagi tuh. 9. Ayo kita tempatnya dicuci. Tempatnya dicuci juga. Keluar.
guys, Nano sudah selesai. Thank you. Bilang apa?